یادم هست وقتی که دهات به خانه می رفتم، بعد پارچه نان در دستم بود. نان تازه است. پارچه به مرغان می دادم، اما نظاره می کردم همون مرغ نان رو می گرفت، در خاک و لای آلوده می کرد و بعد می خورد. فکر می کردم نان تازه دادم، اما بسیار کارهای تازه هستند، اما کی چگونه آنها را استفاده می برد؟ نمی خواستم که اطراف این موضوع گپ زنم، اما راستی از سبب اونه که بینهایت SMS آمد چرا در باره بلوگرها گپ نمیزنی؟ چرا در باره بلوگرها گپ نمیزنی؟ آخر بعضن چیزها هست که یعنی شعار ما این است: تپای خودمان را تعریف میکنیم، با کوی دیگران کاردار نیستیم. یعنی که این تپای خورده که ما برای ما بسنده است، اما با تپا با کوی بزرگ دیگران کاردار نیستیم، زیرا در زمان قرار داریم نه به همه میفورد سخن و گپ. اما دیگر علاجی که نیست خواستیم گپ زنیم. به چه خاطر وقتی که اینترنت وارد بشویم همین خواه نخواه میبراید. من نمیدونم چی کار میکنن، همین نمیخواهی دیدن، اما میبراید. لنت و دیگر چی ها میگن میبراید، مجبور. به نهایت گذراندن، چون اینترنت دائما میگفتیم این یک یراق است، این یک چیزی است که کی با کدام راه استفادهش میبرد. به مانند گل، وقتی زنبور اصل میوید مینشیند به مردم اصل میدهد و هست زنبوری که مینشیند غذا میگیره، اما باز زهر هم دارد، نیش میزند. کار سبزی و پیاز سوس میکند، کار روزگار و دیگر، اما گیر آدم کش و چیز دیگر. میلیون ها دلیل است. بلوگرهای تاجیک، درستی ما چندین بار میگفتیم که گرچند مردم ما را اکنون به همچون بلوگر قبول کرد، اما ما بلوگر نمیحسابیدیم، چون در دیگر ساحه و کار بودیم. وقتی آخر بینهایت فچ شده. یک چیزی عادی فهمانم، صبح بیشتر مردم چای شیرین میخورد، به شکر خورده نمیتوانند. همین یک قند، دو قند، این بسیارش 3 قند میاندازد برای خوردن، اما 5-10 تا قند سفید پرتویم دیگه خورده نمیشود. یعنی انا همین چیز شما قند زیاد میدهید. ما نمیگیم بس، اما کمک هر یک چیز یک رمقه خود رو دارد. انا همون رو استفاده برید. بگذار مردم تشنه ماند، نه اونه که بیزور شود. گفتیم من اصلا سخن کردنی ندارم، چون بلوگرای هستند که بینهایت تماشابیناشون زیاد است، بینهایت و از ما زیادتر افضلتر هستند. شاید فکر کنند که ای برای آن. فراموش نکنید دوستانم، من شما رو احترام میکنم، همه شما رو تماشا میکنم. امروز سخنان من تو را درد کند، فردا سخنان من تو را مرد کند. فقط تحلیل کنید. همین نظر به اونه که پس میگوید که بیشتر برای پول هم شده چی کارها نمیکنن. یک چیز از دوستان، همین ناموس، وقتی که کامنتاری را میخونی نه مادرش میمونه نه خواهرش نه مادرش، من در این پول توف میکنم، من توف میکنم در اون پولی که من پول کار کنم و دیگرها دشنام بدید. قسم که من دست بلو کرده از بعد کلش میبرایم و که نمیگذارم که مادری که از پس یک برده نان نخورده است تا حال چیزی دیگر که هر کس بخواهد دشنامش دید، نه زن نه یک دیده ایستادیم. از این معلوم میشود که با مردم ناپسند است. دویم وقتی که من رژیسوری میخواندم، کارگردانی، استاد میگفت дайте людям то, что они хотят. با مردم ده آنچه مردم میخواهد. فقط کمک باید فکر کنید. میدونید بعداً ویدیوهای شما یک عمره میماند، فراموش نکنید. این ویدیو میکنید میگذارید، تمام فراموش میکنید یا چیزی دیگر، اما یک عمر اینترنت در اون میماند. یک جوان بلوگر بود. در همین ویش بیش از
миллион мухлис подписчик дошт. Садама шуд, гузашт. Дӯсти наздик дошт ки доимо паҳлӯш буд. се шабе пайи ҳам дӯсташро хоб медид, фақат ёрдамам кун, ёрдамам кун, ёрдамам кун, ёрдам. шабе набуд ки хоб бача метарсид дигар дӯсташ ки хоб равад, ҳар шаб медид. баъд рафт пурсон шуд назди домуло. баъд гуфт ин чӣ кора буд ки гуфт ки ҳамин хеле як блогер буд, дар сайташ ҳамин гуна духтарҳои урён дошту ҳамин ин тарафу он тараф чизҳо дошт. баъд гуфт тамом вайҳоя видеоҳояшро бояд пок кунед. гуфт вай домуло натавонистанд, ту паролашро намедонистанд. рафтан хакерҳо пайдо кардан, пули бисёр додан. вақте ки ҳамон сайтро тоза кардан, баъд дигар хобаш надаромад. 3 рӯз пайи ҳам ҳар боре ғанабаш мебарад ки дар хобаш медорад фақат ёрдамам кун, фақат ёрдамам кун. дулдувой гирья мекард. яъне агар мо чизи хуб кунем, баъд аз сари мо ҳам мардум аз ӯ истифода мебарад як умр. аммо чизи бад, худо накунад паго як чизи дигар мешавад, ин тараф он тараф, аммо ӯ боқӣ мемонад. аз ӯ тамошои видео бениҳоят гуфтанӣ аст. ба ин хотир эҳтиромона хоҳиш мекунам, на ҳама вақт пул ҷои чиро мегирад. бубинед, гадоирам, гадо талбанда ҳам рӯзаш мегузарад, ҳам кӯча ҳама рӯзаш гузашта истодааст. ҳар кас ки шароб мехӯрад мегузарад. шароб беҳтарин нушоба аст, сок ва чиз дигар. ҳар кас ки кабоб мехӯрад мегузарад. мискин ки ба нони қоқ қаноат дорад, тар карда ба об мехӯрад мегузарад. аммо барои пул шуда ҳар гуна видео, ҳар гуна чизҳо нагузоред. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ҳам зарараш ба мардум мерасад, ҳам ба охирати шумо ва ҳам ба дигар. ман бисёр кӯшиш кардам ки яъне ки соддаву дипломатӣ барои шумо фаҳмонам, то ки дар нафси касе нарасад. худо шоҳид аст, ягон нияти бад надорам, аз сабаби ки бениҳоят зиёд хоҳиш кардам. чун гуфтем шиёри мо яъне ки ба теппаи ҳамин камакак тамошобини шунавандаe дорем, шукри ҳамон мекунем, аммо ба он кӯҳи бузурги дигарон кордор нестем. медонем тамошобину тамом чизшо аз мо зиёдтару бештар аст. аммо шумо ин чизро аз даст надиҳед. дар як баромад гуфта будем, як профессор худашро аз блогер поён дид, чун вақте суол кардан гуфт ки охи маро 30-40 нафар ба зур мешунавад, ними умр хондааст, аммо як блогер миллионҳо. ин атроф сухан бисёр аст. фаромӯш накунед, имрӯз суханони ман туро дард кунад, фардо суханони ман туро мард кунад. худро эҳтиёт кунед. гумон мекунам ки маро дуруст мефаҳмед. ва боқӣ худоҳофиз. фақат хоҳиш ки аз ман хафа нашавед. доимо мегуфтем, чун эҳтиромтон мекунем, дӯстон ки медорем мегӯем, на ба ҳама ҳатто дахл дорад, аммо дида истодем ки бениҳоят фачи фач ва бениҳоят гузаронида истодаед. худро эҳтиёт кунед. барои навор гирифтан, барои блогер шудан, барои чиз аслан ягон техника чизе лозим нест. бовар кунед. ҳамин 3 сол мешавад, ҳама шумо бо ҳамин телефони мобилие ки дар дастам ҳаст, бо ҳамин навор мегирам, мегузорам. ҳамин ошпаз бисёр аст. ҳамин худи ҳар як шаҳр чанд қадар, аммо барои ош як ҷойҳое мераванд ки як кунҷи шаҳр аст. ба чӣ хотир? ба он хотире ки аз худи ошпаз вобастагӣ дорад. ба ин хотир гуфтанӣ ҳастам ки фақат як ақли солим дошта бошад. بیزار شدم از دل بی نور خدایا، از سینه از درد و علم دور خدایا. بیزار شدم از دل بی نور خدایا، از سینه از درد و علم دور خدایا، دور خدایا، دور خدایا.